nabo ndabashimire ariko ndabasabe ndabaravye mu maso umenga mufise ubwoba umenga murakanye umenga hari bibuze no kuvuga rero tubwiza kulimita gutusha les objets tutashoboye gukontrola yuko ziri free of the virus canke naho zitari desinfected. Ufise isabune s'il vous plaît, ufise isabune ufata ukagashirako ukabanza ukagira gutyo ushobora kugira 3 fois 4 fois ariko byiza kugira 6 fois minimum canke ukabandanya ku bantu rero bafise ibiganza by'ubwato s'il vous plaît ubanze mugire ka effort gucyane n'inzara mugakoresha. Ubwa mbere tuza gutangura twishira mu maboko y'Imana, turaza gusaba ubwira kabiri turirimba ururimbo hagiza igihugu cacu, ubwira gatatu turaza kumviriza ijambo nyamukuru ryugura ino nama zo gushikirizwa na nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, ari nawe acarongora inama. Ibiza gukurikira turaza genda tubikurikirana nagihe inama izoba iriko irabandanya. Reka rero ntarandiriye ndabasabe mu wese mu cubahiro ciwe mu vyaguruke, hanyuma dusabe musanteri wa komine ya Muha nadushire mu maboko y'Imana. Uhoraho Mana nyene imbabazi nyene ikigongwe, turagushimiye nyene icubahiro ko umwe wese washoboye dufasha gusigura iki kiza COVID-19 banyakubahwa abamenyeshamakuru umwe wese icubahiro umuco Imana yamuhaye. Tugira amahoro sangwa amahoro, ubumwe, umutekano, iterambere n'amagara meza ku barundi bose. Yo yatunganije inama yabaye amagara meza kugira mushobore gushika hano. Ndayishimire kubyize korera Burundi, ndayishimiye ko n'ubu ikiganza cayo c'uburyo gikomeye kiri ku Burundi no ku Barundi. Mufashe Imana tuyikomere amashi menshi. Nagira nabo ndabashimire ariko ndabasabe ndabaravye mu maso umenga mufise ubwoba umenga murakanye umenga hari bibuze. Ndavye tranche y'imyaka murimwo n'abantu bateza kwafisa kamwemwe n'ivyizigiro, naho tuje kuvuga ibigoyi hamwe twoja mu bwoba n'agahinda ntaco twoshika. Reka rero ndabasabe ko mwashitse ngaha mugaragaza izo nguvu n'ishaka mu vyumviro muza gutanga. Ndanabashimye ko mwaje ngaha mu mikomera amashi menshi. Mwokwibaza muti mbega iyi nama mwadutumye ko ari imigwi itandukanye, iyi nama igamije iki, ni kubera iki? Mu gisagara ca Bujumbura dusanzwe dufise umugwi wamaho ujejwe kwiga ibiza, cyo twokwita comité municipal de gestion des catastrophes. Turahura tukaraba ibibazo biriho, ari ivy'imyizurira, ari ibiza biteye korera, twariteguriye n'ivya Ebola. Rero urumva twaragiye hamwe turavuga tuti mbega muri kino gihe twokora iki, twokwipanga gute. Niho rero ivyumviro vyavuze bati burya iki kiza kiriko kiradodora ku muryango w'igihugu cacu, turabona yuko abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura bakigwana mu nda. Iyo twabonye dushoboza tudakoranye na mwebwe, tudakoranye n'abamenyeshamakuru, tudakoranye n'urwaruka rusanzwe ruri mu mashirahamwe atandukanye, tudakoranye n'abantu bafise ivyumviro binyaruka bishikira abantu, kuko ngaha twahamagaye abartiste arafise abantu bamukurikira, avuze ijambo aremegwa baranabikurikiza kuko baba bamukurikira ari benshi. Ivyo rero twabikozeko
kugira ngo mufashe n'abavukanyi na cyane cyane ikintu tubona no ku Murundi uno munsi kumva ko yo kwikingira umenga ni gashobagira mushiremo ntiyumva yuko yo kwikingira agakingira n'umuryango barafise ukuntu umenga agiye hamwe n'abandi cyangwa agiye wenyine jewe ndabyifate nuko wewe umenga iyo fumatanga ikiguzi kugira basi ibyo bintu ntayibemo. Ibyo rero hariho education ushaka ko impinduka sinza kurangirira kuko tuca tubanza duha umwanya muto umuhinga aducishirize ko atwereke ingene inyifato ingene byifashe hanyuma tujye tuha amajambo mbega twojera gute twokugenza gute muri ibi bihe havugwa byinshi hatera ubwoba abenegihugu. Umuntu wese murabizi mu gisagara cya Bujumbura arafise ijambo, iryo jambo avuga ugasanga atoye ikintu ngaha akirungitsa ahandi ugasanga imitima iravudutse. Twifuza rero yuko muri communication mu byo twotanga tuvuge ibikenewe ibidakenewe by'ibihuha byo gutera ubwoba twige ngene ibyo bintu twonabigwanya muri abahinga. Nashaka rero nsabe Dr Benjamin sinzi imbere yo kumuha ijambo nabanza nkahe ijambo waserukiye muganga ajejwe amagara mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nganire kumbure hanyuma ce tumuha iminota mike aduce ku mayange ingene twokwigenza hanyuma duhana ijambo duhana ivyumviro. Murakoze Imana ibahezagira. Nk'uko babashikirije Dr Thierry Ntuzwenimana naserukiye usanzwe ajejwe amagara y'abantu mu gisagara cya Bujumbura. Ahanini rero mvuga amajambo make gusa kuko byinshi nyinshobora tucanye ngaha yashikirije. Iyo ngwara twita coronavirus irateye ubwoba n'ivyo mugabo nk'uko yabidushikirije yabidusavye ati tureme ntitugire ubwoba kuko tugize panike iyo panike yonyene yotubuza amahoro. Ikindi kiremesha nuko ico twita mesure barrière simple mais essentielle ishoboka kuri twese, ishoboka ku barundi bose. Umuntu wese ari ngaha aza kuva ngaha amenye neza ingene ushobora gukaraba neza n'amazi meza n'agasabuni. Bishitse umuntu akaba afise umuti dushira mu mazi navyo bigafasha cyane, mugabo amazi n'isabuni ukaraba neza nkuko tuvyifuza. Kanatsinda badusavye yuko tuza gufata akanya ko kugira tubagire demonstration de lavage des mains kugira ngo umuntu wese agenda amenye nyina ashobora gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni. Iyo rero murumva ko ari mesure simple mais c'est une mesure barrière essentielle face à cette pandémie. Une mesure simple, mesure simple mais essentielle kugira ngo umuntu ahagarike icyo twita la vitesse de propagation y'uwo mugera. Murumva rero yuko kurema bifise ishingiro, bifise aho bishingiye. Jewe rero nibaza ko ari cyo muri uyu mwanya noshikiriza kuko umuhinga yateguye ibijanye n'ingene iyo ngwara kabisa igenda ishitse ku mubiri w'umuntu. Naho nyene ndizeye yuko vers la fin muja kubona koko yuko umuntu yakoroye kwa kundi gukorora twavuga ashaka kuvyibagira et il peut toucher le poignet
y'urugi. Alors comment est-ce que nous allons ouvrir la porte? Tugira gute? Dukoresha inkokora n'iki inkokora n'ukuguru. Ahandi hantu naguye nibaza nimbe ku muduga ntabica bigenda gute? N'abantu bagendera mu bisi bica bigenda gute? Tubwiza gusa tubigenza gute selon vous? Haca hugurura umuntu umwe, hakugara umuntu umwe. No kuvuga rero tubwiza kulimita gutusha les objets tutashoboye gukontrola yuko ziri free of the virus cyangwa naho zitari desinfected. Nico gituma henshi usanga umwanya wese ariko ara desinfecta kavuga ati on va tuer le virus. Turatuje kuri kwirinda rero imicafu umuntu aba yakoze kiriko le virus. Nico gituma baturokomanda yuko dukaraba kenshi gashoboka, bati n'imiburi gatatu ku munsi. Kubera iki? Gatatu ku munsi bafatira kuri ziya nshuro umuntu ashobora gufungura. Bati aho turisire yuko umuntu agiye kuja gufungura aza kuba rero ndamaze kubibona ingene abantu bacu bakaraba. Mu gukaraba sinzi umuntu nabonye hari ahantu bashize, murabona ko hari amarobine uturobine publique canke handi hantu ku bubare. Ndashimira cyane umukuru w'igisagara ko ariko arahimiriza cyane. Ndabona umuntu nyene w'umujene nkanje aragiye ku karobine n'akarobine mazanye kumva bane yifashe iravuye komisa ashagira gutya ashagira gutya kuri kontoze umuntu yamubonye yavuze yuko yakaravye. None yakaravye yagize gute? Yarisutse kwa amazi. Alors kugira ngo umuntu avuge ko yakaravye neza, qu'est-ce qui va se passer? Abwiza kwirasira yuko intoki zose ziri libre. Nadewe maza gukurako c'était alliance avec mon épouse. Je vais enlever et je le pose quelque part. Alors, muze kwibuka ko nanjye nishobora kuba iriko des virus. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Rappelez-vous, turi kumwe. Aya mazi arimo chlore, nico gituma naza kuribona ndakoresha isabuni. Alors je prends aya mazi et je commence à chasser les virus zishobora kuba ziri mu kiganza. Ça va? Comme ça, je peux le faire 6 fois, même plus. Et je vais continuer. Les virus ziri inyuma
Comme ça. Je continue. Kukundi kuboko. Je vais cibler l'espace interdigital entre les doigts. Je fais comme ça. Je vais cibler aussi asigaye nigeze nkora aha muzorabe neza aha ntitwigera tuhashikira kandi muzi yuko urari urutoki de fonction aussi. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais le poignet, je fais le poignet. Nibagiye iki inzara ndazishikira gute ayabana bafite inzara ndende ndazishikira gute inzara ugwara ucaruca mu rundi c'est possible, faites l'exercice murumva yuko ugwara waciye mu rundi. Voilà. Alors, dushobora kuba dufise isabuni. Ah, j'ai fait comme ça. Je ne ferme pas. Pourquoi est-ce que je ne ferme pas? Quoi est-ce qu'il nous garde? Dushobora kuba nasizeko umucafu. Alors, par principe, habizwa kuba un système yo kugira gute? Je fais voilà. Iyi operation ntushobora kuyikora ubugari bwagiye ku meza uko uravye nabi uzabuheza ubugari bwagize gute bwahoze ku mwanya wo gucumba rero urabwiye umuntu cicira ubugari cira amazi ku ntuzeya ngiye gukaraba. Iyindi façon rufise isabuni. Ona yuko quand vous écoutez l'exercice, on va chasser quoi? Hagati. Comme ça. 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 Hari igihe usanga umuntu afise ikiganza nk'iki ciwanje kinini. Il doit se rappeler aussi les plis zo mu kiganza. Aho rero arashaka gukoresha iki inzara comme ça. Tuba dusigaje comme ça, comme ça, hanyuma turiko turavyumva.
ibi bintu mubona ari exercice yoroshe, ifoko haba hariho abantu bazi kwigisha cyane. Nka nabonye umuntu nkunda cyane yigisha abantu nyine babigenza. Il est là. Il est là, le monsieur là. Il peut se lever. urashobora kudufasha gusubiramo ibiyiye nejeje gukora. Vous pouvez venir. Alors tu as averti agafukari quelque part, il faut pas qu'on bacumba directement. Iyo saha nawe urayoza. Mutama ngaha akaba yageze. Amazi bagira bashireko kuziko, wewe uraza urugurura ngahanye vite fait n'amafreshere udafise ku ntoki ko ugomba kuyarondera. Kwanza ugashirako amazi ukalme nta problem. Ashobora yaretse ufise isabune s'il vous plaît, ufise isabune uko tukagashirako ukabanza ukagira gutyo. Ushobora kugira 3 fois 4 fois ariko byiza no kugira 6 fois minimum, canke ukabandanya. Ku bantu rero bafise ibiganza by'ubwato s'il vous plaît ubanze mugire ka effort gucyane n'inzara mugakoresha. Ku bantu bafise intoki zito zito nta probleme, mwibandanyirize kwa kundi. Hanyuma ibyo biheze ugaca uza ngaha gucyanye inyuma live ntaso turabikora cyane. Kandi iyo ufise amaboko abiri bien sûr ucuhindura ukagira na gucyane. Hama ugejeje gucisha ukikaresa ngahe mu bucya kore n'ingufu gatowe urashiramo ingufu nyene gucyo barugira ngaha hagati gucyane. Nta bintu byo kubembereza kuko ingwara nayo ni kubembereza guvutura kabisa. Nimba udashaka kuvutura ibyo kubembereza ntubizane. Hama ugejeje ngaho hose bono kugapfanya ugacisha ko tukwaje kwa plan bon un problème. Hama ntibibagire na ya alliance s'il vous plaît nayo nyene ukagacisha ko nta problème. Nabyo byose biheze bacugira hehe munza. Murakurikira neza mwishuri biraboneka. Bashigira kaga technique ko kugira gucyanye abakobwa mu busere zanzara zica zibaduka pole sana. Mwebwe murashobora kubwira umugabo akaza kubafasha ukakubita vite fait. Amuhejeje ibyo byose ugaca usubira kuri iy'amazi koza fresh nta problème. Hama ntusigarane isabuni mu ntoki kubera birasafu. Iyo ugiye kurya ubugari bw'isosi n'inyama n'isabuni urumva ugomba kuyivana ko yose neza nta problème. No kuri poigne ntwibagire. Ugejeje rero ugejeje kugira ya mpeta ntwibagire kuko Bikira Mariya nigomba kumusubiza ko mwebwe ni madame mwese na dossier ziwe. Ugaramazi. Oya ntibugara amazi directement kuko hari igihe ushobora gusanga wasize ko za virusi ngabonye ukihanagura gucyanye tout à fait sans problème. Ushobora no gukoresha inkokora cyangwa ugakoresha akanya kugira ubugare y'amazi. Hama uheje kubyugara ukacumuza akadogo ubugari ni yahe. urabona ko ubu ntugende uwo munyeshure abyumva n'ingoga. Ubu rero hariho urabona ko afise intoki ziri free of
virus zitagira byose asubiye mugira kabiri byose yosha bitora mugabo ubu uye turiko turibya none tuzoramukanya gute n'uyu mujama ko twara turamukanya ubu turahuye ubona intoki ziwe ziri zisa neza no kuvuga nawe yokwikora mu maso nta ngorane no kwikora ku munwa nta ngorane tuzakuramukanya nawe gute kabisa canke dushobora kugira gute iyo twumenga ntibikunda ko tutakorana dushobora kugira akaye nibaza yuko n'akantu kari pratique c'est ça ngira twavyumvikanye iyi rero niyo ngendo nziza yo kurinda corona virus mu bantu ni ukuvuga naho harimo umuntu muri mwebwe afise virus turashobora kuyikwepa kubera yuko twakaravye neza ntitumukoreko kubera ko nawe yakoroye imigera akayigumizamwo kubera yuko tutigeze duhoberana kubera yuko tutigeze dukora ahantu yakoze none mwumva ibyo bintu bishoboka uko guhindura ingendo sinzi umengano batubwiye umunsi w'umuntu umuntu ahinduye ingendo avuze ngo guhindura ingendo aca ahindura demarche guhindura ingendo si guhindura demarche ni ugukurikiza amabwirizwa abadukurira indongozi zacu baba batubwiye ni ukuvuga rero turakenera kugira exercice twese guhera ubunyene tukereka abagenzi bacu ingene tubwirizwa kwikingira le contact avec le virus ingene tudashobora guhura n'imigera tukaravye neza tukirinda gukora ku bintu vyakozwe ko n'abantu benshi ahubwo mbere tukanabihanagura tukirinda kuguruza inzugi zugurwa n'abantu benshi tukirinda gukororera ku bantu no kwasamura aho umuntu ashobora kwasamura ari ukwasamura kwayutse ukabona no muri hari indani muri ntuza muri estoma sinzi ko murabibona umuntu yayuza aho rero ukabona ko sase ifo evite akoroye agakora nk'umuntu ariko akorera mu ngoma mu maboko turi kumwe n'uyu ibyo birashoboka ibindi byose rero twebwe abaganga dushaka dukora iki dushaka ducungera umuntu wese yinjiye mu gihugu tugapima yuko atabushuha afise tukanamubaza yuko atoba yaciye mu gihugu kirimo amaka menshi mu bihugu tumaze kumva tukaraba yuko ata contact yagize n'abo bantu hanyuma ashushe tukamuha umuti w'ubushuhe nta muti uri specifique hariho amaese ariko araba kugira ngo tuvure izo virus iyo ngwara mugabo hariho imiti yo gupfupfahaza kandi abantu bogira panike kuko abantu benshi barakira abantu babangamirwa cyane n'abantu bafise amagara make bari basanzwe bafise amagara make abo nabo n'abantu bageze mu za bukuru nibo tubwiza gukingira cyane ni abana ariho umuco w'abana nawo nyene tubwiza gukingira nibaza rero yuko ivyo nabwiza kubabwira mu majambo make ari ivyo mugabo ya principe namvuga nti il est intelligent celui qui a lu le dernier et qui a compris la matière est très vaste naho muja kuri internet muraza kubona
les meilleures pratiques muraza kubona ibintu byinshi bivuga iyo ngwara. Hano mu gisagara ca Bujumbura turiteguye kuko wanashaka ni twebwe ducungera uruja n'uruza biciye kuri aeroport, biciye hajya mu mazi, no kuvuga twebwe mu gisata cy'ubuvuzi turakingiye bihagije, kandi n'abaganga ubu nimwamukurikirana cyane turiko turabagirisha inyigisho zo gutahura neza ingene bashobora gufasha umuntu agwaye iyo ngwara, ku buryo iyi pandemi izohera dufise 0 cas maladie ngaha mu Burundi, 0 cas décès ngaha mu Burundi. Kugira ngo bikunde rero nuko umwe wese aha herereye agira izi mpanuro twabahaye gwiwe. Ariko nje ndabavunira kagohe, ubu ibindi bihugu byose byinshi biri muri crise, bariko bararya les réserves, l'économie iriko irashita mu bihugu byinshi. Twebwe tutari touché par cette épidémie, bamwe babandanye bakinga mu gukurikiza za mpanuro twabaha, ariko abandi nabo babandanye baproduisa, kuko ega harige muzokwirotruva ariko tubwiza kugaburira ivyo bindi bihugu. None ko batariko bararima, ils sont confinés, bazoca ivyo bakuye, ama service bazoyakurahe. Hariho rero ama occasion d'or qu'il ne faut pas rater. Iyi ni periode yo gukora, si periode y'ubwoba. Abantu bakurikije toutes les mesures nababwiye, tuzoshika kusho twifuza, tuzoshika kwihangira. Ikigwa natanze sinzi ko mwatahuyemo bikeya, ariko ngeje ngaha ndabashimiye, Imana ibaheze.